সালাম। ভালো করে কথা বলতেন, ভালো করে সুন্দর করে, মাঝে কেউ থাকবে না, মাঝে কেউ থাকবেন না, খাবার দিতে হবে। সালাওয়াতুল্লাহ ইয়া রাসূল নাম ও প্যারা, ইয়া হাবিব নাম ও প্যারা, अर्श पर हक ने पुकारा, सच पैगंबर है ये हमारा, या नबी या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह आप सुल्ताने ए मदीना, मोहब्बत ओहियो ओ सकीना, नूर से नूर सीना, मिश्क से बेहतर ओ पसीना, या नबी या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह। সকলে কাতার অবস্থা বসেন।